Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Med Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. April tahun 3000 Rabu untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari Kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara.
23rd of month April of year 3000, Wednesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture Talk Out Time Electronic Teleconference, year 3000 AD to the version now. Year 2025, 975 years. Through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deeds, inheriting civilization with Amalgeria, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah, Rabu 23 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, 23rd of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/MEM-2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 2 Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. Number 18 and 27 K/30/MEM/2018 date 7th of May 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan, guidelines for mining technical management, kegiatan, activities, pengolahan dan pemurnian, halaman 123, processing and refining, page 123. Pelaksanaan, halaman 126. Implementation, page 126. Pencampuran batubara, halaman 128. Dalam hal melakukan kegiatan pencampuran batubara, dilakukan kajian teknis terlebih dahulu, yang paling kurang terdiri atas kualitas batubara, jumlah batubara, metode pencampuran, lokasi, dan peralatan. Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan proses pencampuran batubara hanya dilakukan ketika proses penggerusan permukaan batubara. Pengambilan sampel kualitas batubara hasil pencampuran batubara dilakukan pada tempat tertentu secara otomatis
Dengan tenggang waktu yang sama, Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pencampuran batubara. Coal blending, page 120H. When carrying out coal blending activities, a technical study must first be conducted consisting of at least coal quantity, blending method, location, and equipment. Mining business permit or special mining business permit holders must only carry out the coal blending process during the coal crushing grinding process. Coal quality samples from the blending process are taken automatically at specific location with the same time interval. The head of mining engineering determines standard procedures for coal blending. Penggerusan batubara. Dalam hal melakukan kegiatan penggerusan batubara, dilakukan kajian teknis yang paling kurang terdiri atas ukuran batubara, kadar air batubara, kadar volatile matter, umpan batubara, dan spesifikasi peralatan. Pengambilan sampel kualitas batubara hasil penggerusan dilakukan sesuai dengan analisa kegunaannya pada tempat tertentu dengan metode yang sudah ditetapkan. Batubara sisa hasil penggerusan reject yang masih bisa termanfaatkan disirkulasi kembali untuk kepentingan produksi. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku penggerusan serta pemeliharaan dan perawatan peralatan penggilingan batubara. Coal grinding. When carrying out coal grinding activities, a technical study is conducted which includes at least coal size, coal moisture content, volatile matter content, coal feed, and equipment specifications. Coal quality sampling from the grinding process is carried out in accordance with the analysis of its usefulness at a specific location using established methods. Residual coal from the grinding process reject that can still be used is recirculated for production purposes. The head of mining engineering establishes standard procedures for grinding and the maintenance and care of coal grinding equipment. Underground coal gasification (UCG). Dalam rangka pengolahan batubara dengan underground coal gasification (USG), paling kurang memperhatikan lapisan batuan atas, roof, dan bawah floor, lapisan batubara impermeable. Ketebalan lapisan batubara paling kurang 5 meter. Kemiringan lapisan batubara (DIF) kurang dari 5 derajat. Kedalaman lapisan batubara lebih dari 200 meter. Kondisi struktur geologi tidak kompleks, sederhana sampai dengan moderat. Memiliki kadar abu dan air kurang dari 60% dan memiliki rank batubara tidak lebih dari bituminous. Sumur pemantauan air tanah dipasang dalam radius 200 meter dari sumur produksi terluar. Dalam hal kualitas air tanah yang terpantau di sumur pemantauan melebihi baku mutu air dan kandungan benzen di atas 10 ppb, maka kegiatan ekstraksi dihentikan sementara. Tekanan hidrostatik pH dan tekanan operasional PO diupayakan keseimbangannya.
Underground coal gasification USG. In processing coal using underground coal gasification USG, the following must be taken into account. The upper roof and lower floor layers of the coal seam are impermeable. The coal seam is at least 5 meters thick. The coal seam slope depth is less than 5 degrees. The coal seam is more than 200 meters deep. The geological structure is not complex, simple to moderate. The ash and water content is less than 60%, and the coal rank is no higher than bituminous. Groundwater monitoring wells are installed within a 200-meter radius of the outermost production well. If the groundwater quality monitored in the monitoring well exceeds water quality standards and the benzene content is above 10 ppb, extraction activities are temporarily stopped. Efforts are made to balance the hydrostatic pressure, pH, and operational pressure, VO. Pengolahan dan pemurnian mineral logam. Pelaksanaan kegiatan pengolahan mineral dilakukan dengan cara pengecilan ukuran, comminution, pemisahan berdasarkan ukuran, sizing, peningkatan kadar, concentrating, dan pengurangan kadar air, dewatering. Pelaksanaan kegiatan pemurnian mineral dilakukan dengan cara pengambilan logam berharga dari mineralnya, extracting, dan pemurnian, refining. Penggunaan regen dalam proses pengolahan dan atau pemurnian menerapkan prinsip recycle and reuse. Dalam hal pengolahan dan atau pemurnian menggunakan regen, maka sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian dilakukan detoksifikasi sebelum ditempatkan di kolam penampungan. Penggunaan cyanida sebagai regen mengacu pada standar pengelolaan cyanida sebagaimana diatur dalam International Cyanide Management Code. Kualitas dan jumlah produk yang dihasilkan pada setiap tahap proses pengolahan dan atau pemurnian serta sisa hasil pengolahan pada akhir proses dilakukan pencatatan. Tempat penyimpanan tertentu untuk produk hasil pengolahan dan pemurnian mineral logam tersedia. Tempat penyimpanan tertentu memenuhi syarat paling kurang, berbentuk bangunan dengan dilengkapi atap dan dinding. Memiliki daya dukung yang mampu menahan beban bangunan, ditambah beban isi, dan memiliki fasilitas pendukung untuk penyimpanan, pemuatan, dan pembongkaran. Tempat penampungan sisa hasil pengolahan memiliki rancangan teknis desain yang menggambarkan daya dukung, dimensi, dan kapasitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan teknis desain disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang. Dalam hal pengolahan dan atau pemurnian mineral menggunakan air tanah, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan air tanah. Metallic mineral processing and refining. Mineral processing activities are carried out through size reduction, comminution, size separation, sizing, concentrating, and dewatering. Mineral refining activities are carried out by extracting and refining valuable metals from the minerals. The use of reagents in the processing and refining process
applies the principles of recycling and reuse. If processing and or refining uses reagents, the remaining processing and or refining results are detoxified before being placed in a holding form. The use of cyanides as a reagent refers to cyanide management standards as stipulated in the International Cyanide Management Code. The quality and quantity of products produced at each stage of the processing and or refining process, as well as the remaining processing results at the end of the process are recorded. A specific storage or area for the products of metallic mineral processing and refining is available. The specific storage area meets the following minimum requirements. It must be a building with a roof and walls, have a bearing capacity capable of supporting the building load plus the contents, and have supporting facilities for storage, loading and unloading. The storage area for processing waste must have a technical plan design that describes the bearing capacity, dimension, and specific capacity in accordance with statutory provisions. The technical plan design must be submitted to the chief mining inspector. In the case of processing and or refining minerals using groundwater, it is mandatory to comply with the provision of statutory provision governing groundwater management. Pengolahan mineral logam. Pengolahan mineral logam yang dilakukan pencatatan volume hasil pengecilan ukuran, comminution, dan pemisahan berdasarkan ukuran, sizing, pembatasan kapasitas operasi pengecilan ukuran, comminution, dan pemisahan berdasarkan ukuran, sizing tidak boleh lebih dari 95% terhadap viral load alat dari kapasitas terpasang. Pembatasan material yang tidak lolos ayakan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 15% dari umpan feed atau berdasarkan hasil kajian teknis. Dalam hal penggunaan hydrocyclone untuk pemisahan material pada ball mill, circulating load tidak boleh lebih dari 3 kali umpan.
Analisis sifat fisik dan kimia material umpan pada setiap tahap proses pengolahan mineral logam dilakukan. Sifat fisik meliputi persentase passing sinkron tertentu, ukuran butir, sifat konduktivitas, densitas, dan sifat kemagnetan. Sifat kimia meliputi kadar biji, umpan, komposisi kimia, dan reaktivitas mineral. Metallic mineral processing shall be carried out according the volume of comminution and zazing results. Limiting the capacity of comminution and zazing operation to no more than 95% of the installed capacity of the equipment. Limiting the amount of material that does not pass this screen to no more than 15% of the fit or based on the result of a technical study. In the case of using a heterocyclone for material separation in a ball mill, the circulating load shall not exceed 3 times the fit. Analyzing the physical and chemical properties of the feed material at each stage of the metallic mineral processing process. Physical properties including the percentage passing through a specific screen, current size, conductivity, density, and magnetic properties. Chemical properties including or feed-generated chemical composition and mineral reactivity. Pengecilan ukuran dalam hal melakukan kegiatan pengecilan ukuran mineral dilakukan kajian teknis terlebih dahulu yang paling kurang terdiri atas analisis sifat fisik dari biji, ukuran umpan, ukuran produk, jenis alat peremuk crusher, dan jenis alat penggerusan, grinding, milling. Proses peremukan dan penggerusan dilakukan secara bertahap dan dilengkapi dengan ayakan dan atau hidrosiklon. Reduction rasio masing-masing alat peremuk sebanyak-banyaknya 10 dan paling kurang 4 atau dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Size reduction. When conducting mineral size reduction activities, a technical study must first be conducted consisting of at least analysis of the physical properties of the ore, feed size, product size, type of crusher, and type of grinding milling equipment. The crushing and grinding processes are carried out in stage and equipped with screens and or heterocyclones.
The reduction ratio for each crusher is a maximum of 10 and a minimum of 4 or is based on the result of the technical study. The technical study is submitted in special report to the chief mining inspector. Peningkatan kadar concentrating dalam hal melakukan kegiatan peningkatan kadar mineral dilakukan kajian teknis terlebih dahulu, paling kurang terdiri atas analisis sifat fisik dan atau sifat kimia dari umpan produk dan sisa hasil peningkatan kadar, regen yang dipergunakan, metode peningkatan kadar dan atau sifat fisik permukaan mineral. Peningkatan kadar concentrating untuk mineral dilakukan dengan pemisahan berdasarkan sifat fisik mineral dan atau penambahan regen dalam hal penggunaan Swiss box, sakan, atau shaking table untuk proses pemisahan berdasarkan densitas. Kemirikan Swiss box atau shaking table ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis. Dalam hal penggunaan spiral untuk proses pemisahan berdasarkan densitas, diatur jenis dan kecepatan aliran media pemisah. Dalam hal penggunaan magnetic separator untuk proses pemisahan berdasarkan sifat magnet batuan, diatur kecepatan putar per menit drum dan kekuatan magnet penarik. Dalam hal penggunaan elektrostatik separator untuk proses pemisahan berdasarkan sifat konduktivitas, diatur kecepatan putar per menit drum dan arus listrik. Dalam hal penggunaan heavy media separator untuk proses pemisahan berdasarkan berat jenis, dilakukan pengayakan untuk pemisahan fine material. Halaman 133. Concentrating when conducting mineral dredge increase activities, a technical study must first be conducted consisting of analysis of the physical and or chemical properties of the feed, product and residuals resulting from the dredge increase, the reagent used, the dredge increase method, and or the physical properties of the mineral surface. Concentrating minerals is carried out by separating them based on the physical properties of the minerals and or the addition of reagents. When using a Swiss box, sakan, or shaking table for density-based separation, the slope of the Swiss box or shaking table is determined based on the result of the technical study. When using a spiral for density-based separation, the type and flow rates of the separating medium are determined. When using a magnetic separator for separation based on the magnetic properties of the rock, the drum rotation speed per minute and the strength of the attracting magnet are determined. When using an electrostatic separator for a conductivity-based separation, the drum rotation speed per minute and the electric current are determined. In the case of using a heavy media separator for the separation process based on specific gravity, sieving is carried out to separate the fine material. Page 123. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAN Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.